بيوحنا 2 Jean, chapitre 2. وفي اليوم الثالث 3 jours après, كان في فرح في قانا الجليل، il y eut des noces à Cana en Galilée. وكانت أم يسوع هناك، La mère de Jésus était là, وادعى كمان يسوع والتلاميذ بتوعه للفرح. et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. ولما خلصت الخمرة Le vin ayant manqué, قالت أم يسوع له: la mère de Jésus lui dit ما عندهمش خمرة. « Ils n'ont plus de vin. قال لها يسوع: » Jésus lui répondit مالي ومالك يا ست، « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? ساعتي لسه ما جاتش. Mon heure n'est pas encore venue. قالت أمه للخدم: Sa mère dit au serviteur مهما قال لكم تعملوه. « Faites ce qu'il vous dira. وكان في 6 أجران من حجارة محطوطة هناك على حسب عادة تطهير اليهود. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs يساع الواحد مكيالين أو 3، يعني من 80 ل 120 لتر. et contenant chacun 2 ou 3 mesures. قال لهم يسوع: Jésus leur dit املوا الأجرام مية. « Remplissez d'eau ces vases. فملوها لحد فوق. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. بعدين قال لهم: اشربوا دلوقتي وقدموا رئيس العزومة. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. فقدموا. Et ils emportèrent. فلما داق رئيس العزومة المية اللي اتحولت خمرة Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, وما كانش يعرف هي منين، ne sachant d'où venait ce vin, لكن الخدم اللي كانوا شربوا المية عرفوا، tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, راح نادى رئيس العزومة العريس وقال له: il appela l'époux et lui dit كل إنسان بيحط الخمرة كويس الأول، « Tout homme sert d'abord le bon vin, ولما يسكروا يبقى وقتها اللي مش قد كده. puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. أما أنت فخليت الخمرة كويسة لحد دلوقتي. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » دي بداية المعجزات عملها يسوع في قانا الجليل. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. وبين المجد بتاعه، Il manifesta sa gloire فآمن بيه تلاميذه. et ses disciples crurent en lui. وبعد كده Après cela, نزل على كفر نحوم، il descendit à Capernaum هو وأمه وأخواته وتلاميذه، avec sa mère, ses frères et ses disciples, وقعدوا هناك et ils n'y demeurèrent أيام مش كتيرة. que peu de jours. وكان فصح اليهود قريب، La Pâque des Juifs était proche, فطلع يسوع لأورشليم et Jésus monta à Jérusalem. ولقى في الهيكل Il trouva dans le temple اللي كانوا بيبيعوا بقر وغنم وحمام les vendeurs de bœufs et de brebis, de pigeons, والصرافين قاعدين، et les changeurs assis, فعمل كرباج من الحبال ayant fait un fouet avec des cordes. وطرد الكل من الهيكل، Il les chassa tous du temple, الغنم والبقر، ainsi que les brebis et les bœufs. وكب دراهم الصرافين Il dispersa la monnaie des changeurs وقلب ترابيزاتهم، et renversa les tables. وقال لبياعين الحمام: Et il dit aux vendeurs de pigeons, ارفعوا دي من هنا، ôtez cela d'ici. ما تخلوش بيت أبويا بيت تجارة. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. فافتكر تلاميذه إنه مكتوب: Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « غيرة بيتك كلتني. Le zèle de ta maison me dévore. قام جاوب اليهود وقالوا له: » Les Juifs prenant la parole lui dirent تورينا انهي معجزة « Quel miracle nous montres-tu عشان تعمل كده؟ pour agir de la sorte ?» جاوب يسوع وقال لهم: Jésus leur répondit هدوا الهيكل ده « Détruisez ce temple, وفي 3 أيام أقومه. et en 3 jours, je le relèverai. فقال اليهود: Les Juifs dirent في 46 سنة اتبنى الهيكل ده، Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, تبقى انت في 3 أيام تقومه. et toi, en 3 jours, tu le relèveras. أما هو فكان بيتكلم عن هيكل جسمه. Mais il parlait du temple de son corps. فلما قام من بين الميتين C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, افتكر تلاميذه انه قال كده، ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, فآمنوا بالكتاب et ils crurent à l'écriture, والكلام اللي قاله يسوع. et à la parole que Jésus avait dite. ولما كان في أورشليم في عيد الفصح، Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, قام الناس كتار باسمه plusieurs crurent en son nom, عشان شافوا المعجزات اللي عملها. voyant les miracles qu'il faisait.
لكن يسوع ما أمنهمش على نفسه Mais Jésus ne se fiait point à eux, عشان هو كان عارف الكل parce qu'il les connaissait tous, وعشان هو ما كانش محتاج إن حد يشهد عن الإنسان et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, لأنه عرف اللي كان في الإنسان car il savait lui-même ce qui était dans l'homme.